घोषपुकुर से संवाददाता मोहन राय का रिपोर्ट। सालबाड़ी छाट गुलमा जंगल के समीप नवीन वेंकटेश बालाजी मंदिर के निर्माण को लेकर विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह पावन आयोजन पंटवची सेवा आश्रम ट्रस्ट एवं परम ब्रह्म सेवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धा और आस्था के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संस्थापक श्री श्री 108 श्री कमल गिरी महाराज के सानिध्य में विधिवत भूमि पूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर परम ब्रह्म सेवा फाउंडेशन के प्रमुख एवं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य शेखर चंद्र बसु विशेष रूप से उपस्थित रहे। वही पंचवटी सेवा आश्रम ट्रस्ट के प्रमुख अजीत सिंह एवं राजा राम प्रधान भी समारोह में मौजूद रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि नवीन वेंकटेश बालाजी मंदिर का निर्माण क्षेत्र में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ करेगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण शांत, भक्तिमय एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और भक्ति भाव देखने को मिला। इस अवसर पर विश्वजीत मंडल, राजा राम प्रधान, बप्पी पाल, विश्वनाथ मंडल, मुजीबुर रहमान, डॉक्टर विभा शर्मा, मीना सिंह सहित परम ब्रह्म सेवा फाउंडेशन एवं पंचवटी सेवा आश्रम ट्रस्ट के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। तो देखिए घोषपुकुर से मोहन राय की यह विशेष रिपोर्ट एनआई द्वास न्यूज के लिए। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के पंचवटी सेवा ट्रास्ट স্বনামধন্য একটা প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের পরম ব্রহ্ম সেবা ফাউন্ডেশন যারা দীর্ঘদিন ধরে আমরা সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছি এবং ধার্মিক কিছু কাজকর্ম আমরা করছি। তো এখানে আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি, একটা শুভ মহৎ উদ্যোগ, যেই উদ্যোগে আমরা চেষ্টা করছি কিছু মন্দির তো থাকবেই, পরম ব্রহ্ম এবং আপনার প্রজাপতি ট্রাস্টের বা পঞ্চবটি ট্রাস্টের এখানে তিরুপতি এবং আমাদের পরম ব্রহ্মর জয়ন্তী এটা হচ্ছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা এখানে মন্দির তো করবই এবং স্থানীয় অঞ্চলে আমরা বেশ কিছু সমাজসেবামূলক কাজের জন্য আমরা অগ্রণী ভূমিকা ধারণ করব, এটা আমাদের অঙ্গীকার। আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা অনাথ আশ্রম, বহু মানুষ আছে, বহু পথ শিশু আছে যারা প্রান্তিক শিশু, যাদেরকে হয়তো ঠিকভাবে লালন পালন করা সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থা। তো আমরা সেই জায়গাটাকে, সেই প্রান্তিক শিশুদেরকে, প্রকৃত অনাথ যারা, তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে তারা এখানে থেকে তাদের নিজস্ব ভবিষ্যতে নিজেদের কিছু কারিগরি শিল্পে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সম্মানজনকভাবে থাকতে পারে। আমরা বৃদ্ধদের নিয়ে যেটা ভেবেছি, প্রত্যেকটা মা বাবা যারা আমাদের আছেন তারা যেরকম আমরা তাদেরকে সসম্মানে রাখার চেষ্টা করি, বহু জায়গায় তারা অনেক ক্ষেত্রে আছেন বহু বৃদ্ধ যারা অসম্মানিত হয়ে সমাজের বুকে চলে বেড়াচ্ছে। আমরা চাই তারা তাদের সুসম্মানের অধিকারটা ফিরে পাক এবং সম্মানজনকভাবেই তারা এখানে থাকুক। তাদেরকেও আমরা ওই সমস্ত শিশুদের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। আমরা একটা এখানে যে জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে গঞ্জে অনেক সময় চিকিৎসারও একটা প্রয়োজন পড়ে। তো সার্বিকভাবে আমাদের সেই সামর্থ্য নেই যে আমরা বিরাট বড় কিছু করতে পারবো, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটা নিয়ে শুরু করছি একটা অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্প বা মুভেবল একটা হসপিটাল, যেখান থেকে আমরা হয়তো 100 জনের মধ্যে যদি প্রবলেম থাকে আমরা অন্তত 10 জনের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করি, সেই 10 জন সুচিকিৎসাটা পায়। এইরকম কিছু সমাজসেবামূলক কাজ আগামী দিনে এখান থেকে আমরা আরও কিছু উদ্যোগ ওনাদের সাহায্য নিয়ে আমরা সকলে মিলে করব এবং প্রত্যেককে আমরা এই প্রার্থনা করব আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আমাদের এই যে কাজটা, মন্দির তো অবশ্যই আমাদের ধর্মের জন্য আমরা সব সময়ই আমরা এগিয়ে আসছি, সমাজসেবামূলক কাজেও আপনারা এগিয়ে আসুন।
এই মন্দিরে যে নামটা রাখা হয়েছে এটা কি ওই তিরুপতি বালাজি মন্দির তার সঙ্গে কোনো আপনাকে সম্পর্ক আমি- রয়েছে? হ্যাঁ, একটু আগে বলেছি আমি যেটা, যে আমরা তিরুপতি বালাজির রেপ্লিকা করছি। তো রেপ্লিকা মিন্স হচ্ছে আমরা তার কাছে তার মানে অনুপ্রেরণায় আমরা চেষ্টা করছি যাতে ওই ধরনের একটা মন্দির হতে পারে। ওর ইউনিট আছে নাকি এটা? ইউনিট না না, কোনো ইউনিট নেই, এটা একদমই সম্পূর্ণ আমাদের Individual। নিজস্ব। আমরা ভবিষ্যতে আমরা তাদের সাথে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে। দেখুন, একটা আজকে যে কোনো জায়গায় ভালো কাজ করতে গেলে কাজটা না করা পর্যন্ত কেউ আমার কাছে এগিয়ে আসবে না। আজকে আমি যদি বলি যে আমার এখানে একটা বড় আশ্রম করব, আসুন, করার জন্য কিন্তু কিছু করে দেখাতে হবে। তো আমরা মন্দিরটা শুরু করছি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাইমেলটেনিয়াসলি আমাদের এমডি শেখর বাবু, ইন্দ্রনীল বাবু, উত্তর বাবু বা বাকিটা আমরা সকলেই মিলেই তাদের সাথেও যোগাযোগ রেখেছি এবং আমাদের ইচ্ছে আছে, কথাবার্তাও হয়েছে। টোটাল সাপোর্ট ওইখান থেকে আমরা সম্পূর্ণ সাপোর্টও পাবো, মানসিক আমাদের সম্মতিটা আমরা পেয়ে গেছি। মন্দিরের নামটা কি রাখা হচ্ছে? আমরা ভেঙ্কটেশ মন্দির যাচ্ছি। ভেঙ্কটেশ বালাজি। ভেঙ্কটেশ বালাজি, তিরুপতি বালাজি নাকি? না না, তিরুপতি না, ভেঙ্কটেশ আলাদা। ভেঙ্কটেশ মন্দির। ঠিক আছে। দেখুন, কাশীর আপনার বেনারসের যে মন্দিরটা আছে, আপনি এখানে সেটা বলতে পারবেন না তো কাশী বেনারস মন্দির, আপনাকে তো শিলিগুড়ি বলতে হবে। হ্যাঁ, সেটা ঠিক। যার কারণে আর শিলিগুড়িবাসীর কাছে আমাদের একদম করজোড়ে নিবেদন, আপনারা প্রত্যেকে আসুন। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ক্ষুদ্রতম সামর্থ্য নিয়ে কিছু করার, আপনারা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বৃহৎ করার চেষ্টা করুন। এবং আমরা খুব আপ্লুত, অত দূর থেকে আমরা এসে দেখছি আপনাদের এই উৎসাহ উদ্দীপনায় আমরা সত্যিই আপ্লুত এবং আমরা কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আমাদের এই কাজটা করার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। আমরা নিজেরা ধন্য মনে করব যদি আমরা এই কাজটা করতে পারি। নমস্কার। অজিতজি আপনি প্লিজ কিছু বলুন। मैं अजित कुमार सिंह, चेयरमैन पंचवटी सेवा आश्रम। मेरे पास शेखर मसूदी आए हुए थे और जब वो बोले कि हम यहाँ पे वेंकटेश बालाजी मंदिर बनाना चाह रहे हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझा और 100% हम तैयार हुए उसके लिए। और मेरा हर तरह का सपोर्ट इसमें रहेगा, है ना। हम लोग समझ रहे हैं कि जन मेरा ये हो गया, सफल हो गया और बार बार हम इस सेवा में रहना चाहेंगे, है ना। और सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग हम साथ खड़ा होकर के मंदिर को अच्छे से तैयार करें। अच्छा, मंदिर के प्रांगण के लिए जो जमीन दी गई है ये किसी दानदाताओं के द्वारा प्रदत्त है क्या? जी, ये जमीन जो है हम लोग भी यहाँ पे पंचवटी सभी दान के और अभी ये मंदिर का जब प्रपोजल आया तो हम सोचे कि ये बहुत ही सुंदर वर्ष के साथ हो गए हैं। तो इसी स्थान को क्यों चुना गया? इस मंदिर स्थान के को लिए? ये इसमें ऐसी क्या विशेषता है? त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी दो नदी, महानंदा नदी और गुलवा नदी के बीच त्रिवेणी स्थान है। और यहाँ पे जो ब्रह्मचारी जी रहते थे जी, तो वो भी ब्रह्मचारी सन्यासी थे और उनका भी एक सपना था इस जगह के लिए। और ये जगह को लेने में भी उनका सबसे बड़ा योगदान था। हम तो एक सेवक है जी। तो फॉरेस्ट के प्रांगण में आ रही है क्या? नहीं, ये फॉरेस्ट से हटके, फॉरेस्ट का अपना बाउंड्री है। और ये सालबरी छांट जो है ये गांव बसाया गया था हिल काउंसिल के लिए, जो कि अभी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बोला जा रहा है। तो अभी हम लोग जो है जीटीए के अंदर में। तो आज जो ये नींव रखी गई है तो आपको क्या लगता है कितने वर्षों में इसको आप पूर्ण कर पाएंगे इस मंदिर का निर्माण? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि ये 3 से 5 साल के भीतर में इसको पूरा कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर का क्या क्या योजनाएं होने वाली आने वाले समय में? आने वाले समय में तो यहाँ आदि शिव का 151 फीट का विग्रह रूप भी स्थापित होना है जी। और ये तो वेंकटेश बालाजी मंदिर है ही। हॉस्पिटल भी बनेगा जी, यहाँ पे, और उसके नेचुरोपैथी का अलावा हॉस्पिटल भी ये हम 4 लोग कॉर्नर है, चारों बहुत कॉर्नर सारा पर स्कीम है, बिकॉज जगह है ना, तो जी, उसी हिसाब से चारों तरह हम लोग उसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं। ये चारों कॉर्नर पर जो है 4 धर्म स्तंभ है, जिसमें कि एक तरफ हनुमान जी का टेम्पल है, एक तरफ गणेश जी का टेम्पल है, एक तरफ काली जी का टेम्पल है और एक यहाँ के जो राजा रानी, गुलमा राजा रानी प्रसिद्ध यहाँ के इन्हीं के स्थान से हम लोग हैं। तो गुलमा राजा रानी बंदेवी मंदिर जो है সংগঠনের সাথে যুক্ত আছি। পরম ব্রহ্মা সেবা ফাউন্ডেশন এবং পঞ্চবটি সেবা ট্রাস্ট এরা যৌথ উদ্যোগে ভেঙ্কটেশ বালাজি মন্দির এখানে স্থাপন করবে। তার ইনভাইটি হিসাবে আমি আজকে এসেছি এবং আমি আজকে পুজনে ছিলাম এবং আমি কথা দিচ্ছি যে এখানে একটা মন্দিরের জন্য আমার পক্ষ থেকে এবং আমার সংগঠন যতগুলো সংগঠন আছে তার সংগঠনের পক্ষ থেকে যতখানি সাপোর্ট লাগবে আমি করব। এটা সৎ কাজ এবং বালাজি ভেঙ্কটেশ মন্দির এখানে হলে
এখানে শিলিগুড়ির যে আমাদের পরিমাপ যে ভৌগোলিক কাঠামো আছে, আমাদের একদিকে ইসকন মন্দির যদি দেখেন একটাই আছে, সেখানে মানুষ যায়, হ্যাঁ, সেখানে ভিড় করে। এটা একটা বিশেষ একটা ঐতিহ্য হবে যে শিলিগুড়ি মানুষের জন্য একটা বিশেষ উপহার আমরা ভেঙ্কটেশ বালাজি মন্দির, পরমব্রহ্ম সেবা ট্রাস্ট এবং পঞ্চবটী সেবা আশ্রমের থেকে আমরা এটা মানুষকে দিতে পারবো।